U okviru obeležavanja petogodišnjice Kostolačkog centra za kulturu, ljubitelji baleta u Kostolcu sinoć su imali priliku da uživaju u izvođenju prima balerina i solista Narodnog pozorišta iz Beograda. Reakcija publike na nastup balerina i baletana Narodnog pozorišta iz Beograda bila je veoma pozitivna, naročito jer je ovo prvo gostovanje baleta u Kostolcu. Kao što znamo, osnivač Centra za kulturu u Kostolcu jeste gradska opština Kostolac koja nam pomaže sve ovo vreme, ali ono što nama daje vetar u leđa jeste publika, jesu naši sugrađani koji su do sada bili uz nas, a verujemo da će tako i da nastave. Večera smo imali priliku da